बीन आहाय ते दोन्ही काढले. दोन्ही टीव्ही ही CCTV बीन काढल्या. मुकल्यांक आयल्या CCTV. आणि तुमकां खबर आसतली मुगे ओल्ड सबस्क्रायबरां हिंगा पेंट केलोले. ही मुगे डेस्क आहलोले. हांव हेजे लॅपटॉपाचेर काम करताले. एडिटींग बीन मुगे थिंगा बरें. आनी मुगे म्हणटा रूम बरो कॉझी असो. सो हें हाल काडपा जाय. पेंटर येतले गॅसा मारता सगळे पेंट मारता. एक बीन पेंट मारताय. आनी आतां मिश कोन हा सगळे पेंट मारया. हें बीन काडपा जाय. आमी दोगांयनी डिसायड केला की आतां म्हणटाय ते दीस बोगले पावताय बेगीनू हॉस्पिटल बॅग मागीर पेंट घर बीन सेट करून दवरपाचें. अशें कोन्ना की हा जेंडर कट्टलो आनी मागीर आमकां जेंडर जातकूच आमी पेंट मारता. अशें कोन्ना दोगांय इक्वल बॉय या गर्ल जे भाशेन सांगला. बॉय जाल्यार वेलकम करतली आमी तेच भाशेन इक्वली. आनी बाय गर्ली जाल्यार इक्वली आमी दोगांय वेलकम करतली. ते तुमकां चोवपा मेळटलें. सो अशें ना की बरें एक जेंडर जालो आमकां खंयचो जाय तो आनी हॅप्पी जावन आमी पेंट मारतली तेशें कोन्ना. सो हें पयलीं मारया म्हणल्यार पेंट. आनी एक्चुली ह्या पेंटाक न्हू वास बीन येयना. आसता त्या रुमा ह्या पेंटा वास येयना. पण बेगीन सगळें सेट करूंक जाय की तें सगळें बरे भाशेन पेंट मारपा जाय. आज सकाळीं येतले पेंटर. आनी हे दिसान हांवें म्हणटाय ते म्हाका बरें दिसनाहलो जिवा. प्रेयर पासून करपा म्हाका ताकत नाहलोली. कांयच नाहलोली. सो हांव जस्ट आतां भितो हा. म्हजे बरोबर सिंबा आहा न्हिदलो हिंगा. आनी एंजलो कुजना हा. म्हाका मातशें कितें गरम करून कितें खावपा दिता. पोटाक भूक लागले म्हणून. आयज दिसा भुकूय बीन लागता. आनी हांवें म्हणल्यार आतां प्रेयर करतलें. तेजे पयलीं म्हणल्यार आमगे रूम तुमकां दाखयतलें. एक रिमेंबरन्स अशें मुगे विडियोचेरूय उरतो रूम. एशें कोन्न आहलो पयलीं पेंट. हे पाटी सिंपल पेंट करता आमी. सिंपल व्हडलोसो पेंट बीन ना. सो हाल सकाळीं ते पेंटर येतले. आयज आमी हिंग न्हिदतली हे बेडीचेर. मागीर आमी हाल्या थिंग न्हिदतली. कित्याक हाल म्हळ्यार पेंट बीन हें करता न्हू. कर्टन काडपा जाय. फ्रेम बीन काडपा जाय. आनी एक पाट तुमकां रुमा लूक दाखयता केश कोन आहा तो रूम. हो रूम हे भाशेन आहा आमगेलो. कांय कळनाहलो आमकां कितें करूं. पेंट करया हे कितें करया. सो आमी कन्फ्यूज जातालीं. सो एंजलो म्हणपाक करया म्हणपाक चंय बीन चंय कितें जालें डाटी बरें दिसना न्हू. सो कित्याक आमी जिवाकूय बरें दिसनाहलें. सो आमी अशें करून जातालें हें नाका पेंट आनी नाका अशें जाता. मागीर एंजलो म्हणपाक ना करया म्हणपाक लागलो पेंट आमी. हिंग कितें लांबी कितें मारपा जाय अशें कितें सांगपा लागलो. आमी म्हणलें ओके चलो करया. कित्याक तेजेरूय पडटा एंजलोचेरूय पडटा उलय काम बीन. आनी अशें कोन्न पेंटर आहा आमगे चड अशें कोन्न डटी बीन करना. सो आमी म्हणलें ओके करया जाल्यार करया. सिंपल हांवें पेंट चूज केला. व्हडलें फॅन्सी अशें करून केलें ना. हिंग हांवें केलो एक वॉला. सो हे पाटी ना हे पाटी समथींग सिंपल मुगे रुमा आसतलो पेंट. सो फ्रेंड्स फायनली आमच्या रुमान पेंटिंग स्टार्ट जालें. पेंटिंग चलता. ऐसे कोई कर रही ना ये हल्का बना नहीं कर सकते हल्का बना नहीं सकते तो कल भी डायरेक्ट नहीं हमारे अलग ही उसमें पता नहीं कैसा सिस्टम बनाया है ना. हाँ. तो उसमें एक एयर कर जाता है. पर काम करता है ना वो. हाँ वो काम करता है. फॅमिली वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आय होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो गायज आतां जाता राती टायम आनी आतां न्हू हांवें बेगीन जेवण रांदिलां. हांवें न्हू बेगीन जेवण रांदलां. हांवें आनी दोगांयनी केलां.
सो बीग बीन ते रांदिला आनी आमगे न्हू प्लॅन मस्त नायस आमी ताका तुमतून केलं फास्ट फास्ट म्हणल्यार बायलांनी हाडची न्हू बीन म्हणलें कांय बीग बीन करया म्हणलें सो कितें रांदलां तें दाखयता तुमकां हें म्हाका न्हू मुगे ग्रॅनीन धाडलां हें लुती ओकोत ते हांव ओकोत घात न्हू सो तें सारकें मोड काडून धाडलां सो हें मागीर घालपा जाय हिंग हांवें बॉयल केलें म्हाका बीटरूट सो ते सोलून बीन मागीर खावपा जाय म्हाका सो ह्या दिसा बीटरूट बीन खाता कॅरट बीन खाता आयज केल्या म्हणटा ती आमी चिली फ्राय हिचे बीफ चिली फ्राय आनी दिस इज एंजलोस फेवरेट चेरिसा पुलाव सो दिस इज डिनर आतां बेगीन जेयता आनी आयज म्हणटा तें आमी सगळें बरे भाशेन सेट केलां कितें सेट करपा आहा तितलें सगळें सेट आमगे रूम म्हणटा तो पेंटींग सगळें जालो सो आयच्यान हांव सारकें हॅप्पी आतां ओली म्हणटा तें मगे हॉस्पिटल बॅग बीन कितें आहा तें पॅक करपा जाय पण तेच व्हिडियो करपा ना हॉस्पिटल बॅग बीन तें पॅक करता तें बीन करपा ना सो सगळें सेट केलें सेट करपा आहा तितलें आनी एंजलो वॅक्यूम काडटा आनी भितर दवरता पण हें आहाचें तें केलें ना अजुनूय सेट मगे ती कट्टांनी काडपा जाय थिंगा फ्लावर्स घालून ती काडली बरी मुगे फ्लावर्स ती सो थिंग म्हाका डेली युजा फ्लावर्स घालपा जाय प्लस हेजेरूय बीन डेली युजा घायले कित्याक बेश्टी बरी कित्या न्हू सो म्हाका डेली युजा आहाय ती वॉश करपा दवरले बाथरुमान सो ती हाल्या हांव सकाळीं वॉश करतलें आनी थोडे होम डेकोर कितें आहा न्हू तेजेर दवरपा जाय म्हाका आनी या ते भाशेन आहा प्लॅन सो आतां जेयता आनी या वन मोर थिंग म्हणटा तें पेंटींग बीन केलो फर्निचर बी सगळें सेट केलें बेबीगे बीन हांव म्हणटालो त्या रुमान दवरया फर्निचर म्हणलें ना बेबीगे म्हणल्यार आमगेल्या रुमा आसती आमगे 4 जाणांगे रूम तो म्हणल्यार मुगेलो सिंबागे बेबीगे नेचलो सो थिंगा आसती म्हणलें सो बरे भाशेन बरे करून सेट केलाय ओके आनी पेंटींगूय बी जालें रुमाचें सो टेंशन फ्री आतां ओली आतां म्हणटा तो थोडो रूप उरला मुगे कार्गो येवपा उरला बायसोन सो तो येतकूच तो म्हाका मागीर वॉश करून हें करपाचें आनी आतां तें म्हणटा तें मुगे हॉस्पिटल बॅग पॅक करपाचें आनी हॉस्पिटल बॅग पॅक करता तें हांव मात दाखोवपा ना गायज तुमकां म्हणटली कित्याक काय म्हणटली नो ओके सो मातशें अंडरस्टँड जाय आनी कांय ना आतां ओली कट्टन काडपाचें सो हालें न्हू पोरां कट्टन कित्याक हालें एंजलो बिजी आहा खूंय तरी वयता सो तेका लागून पोरां चलो आतां वयता मुगे फ्रेंडाको उलयतालीं आमी दोगांय व्हिडियो कॉलिंग सो वयता आनी जेवणा तयारी केल्या ती आतां जेयता बरें बीफ केला सो बीफ खाता आनी आमगे न्हू सगळें आतां वायफाय आनी CCTV न्हू आतां व्हडली दिसता आतां टेंशन ना आतां आमकां झूम करून चोवपा बीन पयलीं आमगे ती धाकली आहलो न्हू टीव्हीचेर सो मातशें प्रॉब्लम जातालें चोवपा सो आतां आमकां टेंशन ना CCTVचेर सो मनीस म्हळ्यार चटात करून दिसती पडटा ओके एनीवे चलो या आनी कितें सांगपा आहलो हांव कांय ना ओके चल जेवया आतां सिबुका मामाम इलीट बरें इलीट मामाम नो इलीट मामाम ओके ही मुगे प्लेट रेडी इसे तो म्हणटली इतलेशे एक्चुअली ह्या प्लेटीन न्हू हांवें टेस्ट करपा चिली फ्राय गेलो तर सो आतां म्हणल्यार व्हडले आनी प्लेटीन घेना इल्ल्यान घेता आतां हाता इल्ल्यान मागीर परतून इल्लें हातोलें सो आतां मुको म्हणटा तें पासेस ना सॅलाड बीन कितें करपा सो आसूं कित्याक दनप्राय हायलो सॅलाड सो तेका लागून आतां हें 2 हातांनी उशीं सोदता सो कोणा रावनासतना आतां हांव जेयता सो ह्या गेस लागत तो पुलाव एक्चुअली चेरिसा न्हू पुलाव म्हाका लायक ना एंजलो खूब लायक पायक बीन तेंका लायक बाबा बीन म्हाका लायक ना बट म्हाका कांय ऑप्शन नासलो कितें करूं काय म्हणलें आतां सो हेंच केलें हेंच करुया म्हणलें गाणें लागलें हां गुड चेरीसा पुलाव केन्ना वायट जायना कित्याक ती चेरीस आसताय न्हू तेका आतां चिली फ्राय बरी जाल्या जीन काडटा बीफ चिली अरे हें कोर बीफ चिली हें कर मरे मिक्स करून हय बघा
बीफ चिली सारखी मिक्स आणि करते. काढला मसाला तो घातलाय बीफ चिली होय ती काढला गिन्नी नसून बरं झाला बेस्ट बरं झाला म्हणणं हा हरे ते सांग बरं पुलाव पुलाव तुगे फेवरेट पुलाव बरा जाला सादाच्या भशेन म्हाका लायक एक्चुअली पुलाव म्हणटा तो म्हाका लायकूच पयलींसून न्हू चडसो पुलाव फ्रायड रायस म्हाका लायक रायस लायक तेका हांव ग्रेवी नाका म्हाका हांव ऑपोजीट हांव नूडल्स न्हू ग्रेवी म्हाका नाका पुलाव लोणचें खूब जालें ते तू चिली फ्राय मिक्स कर आनी हां बरो लागता चिली चिली फ्राय फ्राय टेस्ट बरो येयला तू घेना आनी खाता पयलीं काबार करता मागीर घेता सो आत म्हणटा तें मुगे बरी उट्टामडी जाल्या आनी बरें पोट भरून हांव जेयलां सो जेजुआन सायमा थँक्यू म्हणला कित्याक बरे भाशेन जेयलें हांव बरें सारकें बरें जालें आनी आतां मातशें वॉकूय बीन केलें आनी आतां न्हिदपा टायम सो तूं म्हणटली बिटरूट एक्चुली येस हांवें उकडलोलें खाता म्हणून बट हाल खावपाचें सकाळीं ब्रेकफास्टा सो आतां न्हिदता आनी हाल सकाळीं मुगे व्लॉग म्हणटा तो कंटिन्यू करता आनी तुमकां हांव दाखोवपाक सोदतां सो मुगे रुमान न्हू एक हांवें मुगे सबस्क्रायबरान दिलो न्हू सो हे हांवें हिंग दवरला सो हेंचे म्हणपाक लागलें हे यूज करुया म्हणपाक लागलें हे हिंग दवरया आमगे रुमा सो हे बरे भाशेन हांवें न्हू हे हिंग दवरला सो आतां न्हिदपा वयता आनी हालीं मुगे सकाळीं फुडें म्हणटा तो व्लॉग म्हणटा तो कंटिन्यू करता सो लायट ऑफ करुया म्हाका लायक इश्ट करून वायब रुमा म्हणटा तो इश्ट करून वायब न्हू म्हाका लायक सारको आनी एक कडेन बरी लॅम्प दवरल्या सो डिफरंट कलराचे सो आतां म्हाका एक हांव तुमकां सांगता बसून कितें सांगपाक कितें म्हाका कितें तरी तुमकां सांगपा जाय सो हांवें मुगे प्रेग्नन्सीनी एक नोट केला म्हाका न्हू रातीको न्हिदों वयता तेदो न्हू काडोक लायक आख्खो काडोक म्हणजे भाशेन जाय जाण आसतली तांकां काडोक लायक आसतलो एक उजवाड शिरी पडना आसलो शिरी पडना उजवाड आनी आतां म्हाका काडूंक नाका आतां म्हाका न्हू रुमानू लॅम्प जाय सो लॅम्प ऑन कोत्ताय हाल दिसांनी पेंटींग कोत्ता न्हू मातशें शिफ्ट केलो आमी वस्तू सो लॅम्प बीन काडलो न्हू हांवें मागीर कितें केलें कर्टन आसलोलो सो कर्टन न्हू मातशें ओपन दवरतालें सो दॅट भायले न्हू लायट आहा न्हू सो ती लायट म्हणल्यार भायर लायट आहा न्हू सोसायटीची आनी ती सारकी न्हू मागीर उजवाड एंजलो म्हणटा आय सायबा तुगे कितें ना कितें चेंज जाला म्हणपा लागलो सो हांवें म्हणलें वय म्हणलें म्हाका काडकान लायक आसलोलें बट आतां म्हाका काडोंक नाका म्हाका उजवाड जाय म्हणलें रुमा सो एनीवेज गायज वयता न्हिदपा ट्राय करता आतां आनी हाल सकाळीं उठ्ठा हाल सकाळीं म्हाका एक ब्रेकफास्ट टेंशन ना नाल्यार सदां टेंशन आज ब्रेकफास्ट कितें करतलें हाल मुगे जेवणा कितें सो हे भाशेन टेंशन आसता सो व्लॉग गेलो हाल सकाळीं कंटिन्यू करता सो जालें रेडी आनी फ्लेम ऑफ करता हांव पायकूय घालता एंजलोकूय घालता म्हाकाय घालता एंजलोन हाडलें म्हणटा तें कॉर्न सो कॉर्न हांव आतां उकडटलें एक रात्री सायंसा खावपा आनी बिटरूट उकडपा जाय आनी मिल्क मेड हाडपा लायलो हांवें तें कितें शेवयो करून दिता हिंग म्हणटाय तें मुगे हांव कोत्पा दवरला फेजां सो चेरीज बीन घायलें आनी आतां मसाला घालपा जाय हिंग आहा म्हणटाय तें हेचेर आतां घरा हांवें रिंचाद मसाला हाडला कितू म्हयन्यांनी म्हणटाय हांवें आयज हाडला सो घालता मसाला आनी मागीर जालें आनी मातशें मुगे मातशें आयज चड ओवर कूक जालें अशें आसूं आतां सो मसाला घालता
बरो मसालो भाजपा जाय बरो भाजनी. सो फ्रेंड्स आयडोना माझी धुवून झाली आणि हांव आतां हांगा चाव मारता कित्याक आयज आमगे जाता फ्रेजां आनी स्पायना मातशें रेस्ट करता ते मदीं मदीं येता कितें जाय पळय तें करता आनी मागीर मातशें रेस्ट घेता. सो त्या मेरेन बाकीचें कितें आहा पळय तें बारीक बारीक फोंड मारपाचें वो चाव मारपाचें तें हांव करता. मागीर जेन्ना जाता जालें म्हणटकूच मागीर हांव तेका आपयता मागीर. सो अजूनय जावना बरो करता येता. बरो मसालो हे जावंक जाय तो आतां तापोवंक जाय. सो फ्रेंड्स हे जाल्या उपरांत मागीर लास्ट उरलां नुस्तें भाजपाचें. तें नुस्तें मागीर हांव भाजतलो. सो स्पायना पयलीं हें करतलें तेज्या उपरांत तें मातशें रेस्ट करतलें तेन्ना हांव नुस्तें भाजतलो.